स्वामी की नीलाचल निवास ओम श्रीमन श्री सत्यनारायण को प्रीति रथे बोलो रे प्रेमानंदे आनंदे एक बार हरि हरि बोला दिनी बागोबादिनी झंकर वाचिनी माँ सरला देवी प्रीत्यर्थे माँ तारिणी प्रीत्यर्थे माँ ग्राम देवती प्रीत्यर्थे माँ पर्णवासी प्रीत्यर्थे बोलो रे मन प्रेमानंद आनंद कुमार हरि हरि बोल हरि हरि बोल
জাতি কুড়ল সজনী গৌরাঙ্গ দাসী মু হইবি নিন্দা পছরাকু মুন্ডরে মুন্ডাই আখিনিরে ছাতি ধইবি যাও পছে জাতি কুড়ল সজনী গৌরাঙ্গ দাসী মু হইবি যাও পছে জাতি কুড়ল আনন্দা পছরাকু মুন্ডরে মুন্ডাই নিন্দা পছরাকু মুন্ডরে নিন্দা পছরাকু মুন্ডরে মুন্ডাই নিন্দা আখিরে ছাতি ধরিবি যাও পথে জাতি কুড়ল সজনী গৌরাঙ্গ দাসী মু হইবি যাও পথে জাতি কুড়ল সজনী গৌরাঙ্গ দাসী মু হইবি হরি বল হরি বল व्यापक विश्व चिंतामणि विश्व नियंता परमाराध्य चिन्मय सत्य नारायण सत्य बोलो रे मन आनंद सागरे कबार हरि हरि बोलो सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक रत्नाधीश रत्न सिंहासन मौड़मणि विष्णुर भावी सम्राट अनंताधीश प्रभु श्री श्री कल्की रामचंद्र सत्यतीर्थे प्रभु श्री श्री अनंत गोपाल सत्यतीर्थे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ प्रीत्यर्थम बोलो रे मन आनंद सागरे कबार हरि हरि बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे।
लोके जननी झंकड़पुरवासिनी श्रीचंडी सरलांक प्रीत्यर्थं मा मंगलमयी मा मंगलांक प्रीत्यर्थं मा तारिणींक प्रीत्यर्थं ई ग्रामर ग्राम देवी ग्रामर ग्राम देवतांक प्रीत्यर्थं प्रभु नीलकंठेश्वरंक प्रीत्यर्थं तथा उभय अनुष्ठान कर्मकर्ता उद्यक्तांकर मनस्कामना पुण्यार्थे सर्वारिष्ट खंडन निमंते विश्वर कल्याणार्थे सर्वे बोल रे मना हुरी एक बार हरि हरि बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः रुद्राय 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 बोलो हरि श्रीमन सत्यनारायण देव हे आसो आसो हे प्रभु ठाकुरे दिन किंचने बारे कृपा कर हरि 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 हो 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 जाऊ 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 गोला 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 चल 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 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः श्वेतमूर्ति श्वेतवास श्वेतस्वाहं आजानुलंबित भुजस्ति चर्म शोभनं भविष्यत् पुनर्भवत भवनाशन कारणं नमस्ते श्री कल्किरूपाय देहि श्रीपाद शरणम् ओम शंख चक्र सर्कट कुंडलम स्थापित वस्त्र शिरवक्रम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्ति नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् ओम नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते कल्किरूपाय निर्गुणाय नमस्ते अनंताय नमो नमो नमस्ते अच्युतानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमस्ते जसवंतानं राम नमो नमः परम पुरुष प्रभु वट्टपुटे निवासाय कलिकल्म सनातन कल्किरूपे नमस्ते रूप परम ब्रह्म सनातन मानव रूप अवतीर्ण बीज तडश्च केनि भक्ति स्वतर स्नाति संग्रामे वासुतंगले प्रवते उदय ब्रह्म रूप गगनगम्य देव मानव जुगे जुगे अवतीर्ण दृष्ट दर्प विनाशने देहिनं कल्किरूपाय श्री पंचसखा नमस्तुते घन केसी घन काले
বহসি বহরে ঘন কেশি ঘন কালে বন্ধু ওড়িশার গর্ব এবং গৌরব ওড়িশি ওড়িয়া পুଅ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିଛି ସେ କେବଳ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଟିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ବିରହ ନଳେ ପଡ଼ି ମଗୁଣସୁ ମହରି বহরে ঘন কেশি ঘন কালে তাহা কোলে বহসি বহরে ঘন কেশি ঘন কালে তাহা কোলে বহসি বহরে ঘন কেশি ঘন কালে বীর অনলে পড়ি বীর পড়ি বীর অনলে পড়ি বীর পড়ি মগুণসু মহরি বহরে ঘন কেশি ঘন কালে তাহা কোলে বসি বহরে ঘন কেশি ঘন কালে মোর নাম রহটি রহটি মহিরে দি বণিলটি মোর নাম রহটি রহটি মহিরে দি বণিলটি কানি বণ তাকু কাটি কানি
মা বিদুষা ওম শান্তি সর্বরিষ্ট শান্তি পৃথিবী শান্তি আপঃ শান্তি সর্ব শান্তি নারায়ণ পরাবেদ নারায়ণ পরাক্ষর নারায়ণ পরাগতি নারায়ণ পরামুক্তি ঝঙ্করে সদাবাসমা সিংহবাহিনী শারদে মম কণ্ঠে নিবাসায় মা ভাগ্য দেবী নমস্তুতে ছন্দ তেজি মন্দম নরে ভজ গোবিন্দ নন্দ নন্দন শ্রীহরি নন্দ নন্দন শ্রীহরি পদারবিন্দ ছন্দ তেজি মন্দম নরে ভজা গোবিন্দ ছন্দ তেজি মন্দম নরে ভজা গোবিন্দ নন্দ নন্দন শ্রীহরি নন্দন শ্রীহরি পদার বিন্দ নেত্র বন্দিত পুরন্দর দিশে ভিত নেত্র পুরন্দর দিশে ভিত পন্দর নেত্র বন্দিত পুরন্দর দিশে ভিত
পঙ্গরানে যাবা মিঠা পুরা ধন্য অরবিন্দ সুতা ধন্য অরবিন্দ সুতা সচিতানন্দ ছন্দ তেরি মনরে ভজা গোবিন্দ ছন্দ তেরি মনরে ভজা গোবিন্দ বৃন্দাবন বন চারি ঘেন মাধব বগু হারি বৃন্দাবন বন চারি ঘেন মাধব গুহারি বন বন চারি ঘেন মাধব গুহারি বৃন্দাবন বন চারি ঘেন মাধব গুহারি রবি নন্দন মন্দিরে রবি নন্দন মন্দিরে রবি নন্দন মন্দিরে सम्मानीय मोर विनक्त मंडली आपण मानक हार्दिक अभिवादन स्वरूप उभय आज आमर जगन्नाथ श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ तथा आमर उत्कल भारती पालागायिका महासंघ उभय महासंघ तरफ आज समस्त मंचर मंचासीन अतिथि तथा समस्त दर्शक दर्शिका बंधु आबाल वृद्ध वनिता समस्त को हार्दिक अभिवादन ज्ञापन कर आरंभ करिछि आपण मानकर जाजपुर जिलार मौड़मणि अति प्रतिष्ठित कवि कवि हेउछन्ति माधव चंद्र मिश्र शर्मा महोदय तांकर लिखित तांकर पुस्तक एक सुंदर भक्ति संगीत के उपस्थापन करिछि जाहु से ठाकुर केई नोंती से ठाकुर किए गले सचितानंद ছন্দ তেজি নন্দ নরে বজ ছন্দ তেজি ছন্দ তেজি মন্দ মনরে বজ গোবিন্দ ছন্দ कले सत्य नारायण रूप सत्य रूप वर्धनम सत्य नारायण सत्य ठाकुर दारु ब्रह्म नमाम्य हम सम्मानीय परम श्रेष्ठ परम कारुणिक सत्य शाश्वत चिर चिन्मय अशरण शरण पद्मपला सनयन सजगंज लोचन घटन घटन पटियसी प्रभु नित्यभूत नित्यस्त निराकर निर्विकार अनंताधिपति विश्वभावी सम्राट कोटि ब्रह्मांड नायक
सचिदानंद सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक से परम ब्रह्म परात्पर निर्गुण सगुण से प्रभु अनंताधीश सत्य नारायण पदाब्जरे सर्वप्रथम आत्मनिवेदन पूर्वक अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम अर्पण करुछि। से प्रभु आम कोटि ओडियांकर मौड़मणि विश्वभावी सम्राट प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ अभय पद कुंजरे प्रभु अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम। जगत जननी झंगड़पुरवासिनी श्री चंडी सारला मंगलमयी मंगला मातारिणी तथा ये ग्राम देवता ये पीठर पीठाधीश प्रभु बाबा नीलकंठेश्वर पदार भितर अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणाम। अच्छा पिला माने जे जार स्थान अलंकृत करि जाओ श्रृंखला बसी जय हो अति आनंदर कथा श्री परम ब्रह्म प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर पदार बिंदरे आज क्षिद्र गायिका जहाको गणतिर नाही जे गणति भितरे नाही आपण माने समस्ते होछंती विशाल कल्पद्रुम सदृश सबुआडे पाला गाइबा कथा अलगा आपण मानक सम्मुखरे पाला गाइबा होची स्वतंत्रता तेणु जा हेउ पाला मंच को आसीबा पूर्व सतरे गोड़ा हाथ थरुची बाबूरे जा हेउ आपण मानकर आशीर्वाद मो दुई संघर आशीर्वाद मोर समस्त पितृतुल्य समस्त भातृतुल्य तथा मोर भौणी मानकर माँ मानकर आशीर्वाद हेतु आपण मानकर कियदांश आशीर्वाद बेसी नु जा हेउ से आशीर्वाद हेतु आपण मानक सम्मुख रे दिना हिना किंचन प्रियंकाता हार्दिक अभिवादन ज्ञापन स्वरूप आपण मानकु पवित्र दिन एवं पवित्र उत्सव तथा ए पवित्र दुई संघर पाला ए दुई संघर पाला अनुष्ठान रे आपण मानक पार्श्व रे प्रियंका अनुष्ठित हेबार बा उपस्थित हेबार जो सौभाग्य प्राप्ति करिछि तेनु निजको गौरवान्वित मने करिछि जा हेउ बड़ सौभाग्यर कथा भाई रे तेणु आज्ञा आपण मानक पार्श्व रे पाला कर्मणा दनांतर भवभे सर्वं अभिवादन ज्ञापयित्वा पाला तार ऐतिह्य परंपरा को रखिदिब मध्य से ऐतिह्य परंपरा को रक्षा करबा को जाई आपण मानक पार्श्व रे वर्तमान द्वितीय पदार्थ बा द्वितीय पर्याय उपस्थित होईछि बाबू रे प्रथम पर्याय आपण मानकर प्रारंभिक संगीत जो संगीत टी उपस्थापित करिछि से हेउचंती जाजपुर जिल्लार मौड़मणि कवि कल्पद्रुम पंडित माधव चंद्र मिश्र शर्मांकर गोटे पद तत्परे आपण मानक पार्श्व रे एक मंगलाचरण श्लोक पठन करिछि कवि हेउचंती व्यास सत्य नारायण देव सत्य रूप सनातन सत्य ब्रह्म स्वरूपाय तारु ब्रह्म नमाम्य आपण को कल्याण करिबा पई विश्वर कल्याण पाई उक्त दुई संघर कल्याण पाई एवं समस्त जनता जनार्दन कल्याण पाई आज से प्रभु आवाहन करिछे से ठाकुर किए ना जहा पई हमें उज्जीवित जहा पई हमें दंडायमान जहां को निर्देश रे हमें आज आसीछे सब के नुंती से हुचंती किए ना सत्य नारायण देव हाँ अच्छा भाई रे कनकपा निमंत्रित करिछंती अच्छा आमे पाला गाउछि कहारो प्रभु नारायण कर निमंत्रित देइछंती किए संघ निमंत्रित देइछंती किए जो महाशय से हुचंती कनकपा अच्छा आमे गाउछंती कहारो पाला नारायण कर हमको देइछंती निमंत्रित किए कहले नर रूपी नारायण नहीं नहीं गिरे हाँ नुंती केमिति जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले कहले सकल घटे नारायण
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ ବସନ୍ତି ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ ବସନ୍ତି ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣକ ପାଖି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ହୃଦ ପଦ୍ମଜ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ପାଲା ଗାଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଆସିଲେ କିଏ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କି ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଲତା ଏ ସର୍ବ ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା କାଷ୍ଠ ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା ଏ ସର୍ବ ନିର୍ଜୀବ ଦେବତା କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ସକଳ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଏ ଆମେ ବି ସେଇ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆସିଲେ କେଉଁଥିରେ ବସରେ ଆଚ୍ଛା ବସ ଚଳାଉଛି କିଏ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାଇଁ କେମିତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ସେ କେମିତି ନାରାୟଣ ବାବୁରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡେ କରମଳା ମଠର ମହନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁগে ଯୁগে କହିଲେ ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଯୁগে ଯୁগে ଯନ୍ତ୍ରୀ ନহিলে ତୁମେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାର ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ମୋର ବୁଝା ଠାକୁର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ କହିଲେ ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନহিলে ତୁମେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ ମୋର ଅବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବସ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଯିଏ ଚଳାଉଛି ତାହେଲେ ଚଳାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କିଏ ନା ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ନା ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହେଁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସ କଲମ କଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା କେବଳ ଜଣେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସେ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ କହିଲେ ନାରାୟଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ହେ କଣ ହେଲା ହଁ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଆମେ ପାଲା ଗାଇବ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଚାଲରେ ଆରେ ଦେହାୟଂ ମୂଳ ମିଥ୍ୟା ଗୁଣ ଗୁଣୋପି ମିଥ୍ୟା ସବୁ ପରା ମିଥ୍ୟା ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ସଂସାରରେ ଜଣେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜୀବ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ତେଣୁ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ଜଗତ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଜଗତ ହଉଛି ନାରୀ ତାହେଲେ ଜଗତ ହଉଛି ନାରୀ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ
ଜଗତ ହେଉଛି ନାରୀ, ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କଣ? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦେବ। ଦେବ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ, ସଂସାର ଭିତରେ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଏତେ ନାମ ଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଏକୈକ ନାମ ହ, ଏତେ ନାଁ ଅଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି ନାଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେତେକ ନାମ ଭିତରୁ ବେଶ। ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଏଇ ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତେ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରନ୍ତେ, ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦୂର ହେଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଆରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଆଉ ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା। ଶୁଣୁଥିଲେ ସଭାଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ ଏଇରେ ଆହା ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। କହିଲେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଦରବାରେ ହେବ ଆଲୋଚନ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ମରମ ପଣ୍ଡିତ ଜନ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। କହିଲେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଟିଂ ହଉଛି କଣ କି ତୁ? କଣ ସମ୍ରାଟ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ କି? ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଲି ବୋଲି ବାଛି କିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲା ରେ। ଭାଇରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଏତେ ନାଁ ଅଛି, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାଁଟା କିଏ ତତେ ଦେଲା? କିଏ କିଏ ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାଁଟା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ମାନେ କଣ କାହିଁକି ଦିଆ ହେଲା? ହଁ ଯାହାର 21 ଆଉଛି ତାର ନାଁଟା କେମିତି ଦିଆ ହଉଛି? କଣ ଦିଆଯାଉଛି? ତାର ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ବିଶୁ, ଆଚ୍ଛା ତା ମା ଦେଇକି ତା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଲା? ହଁ ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକିବ ବୋଲି ଦିଆ ହେଲା। ହଁ ନାରାୟଣ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଡାକିବା ପାଇଁ ହଁ ନା। ଆଉ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ସତ୍ୟ। ଓ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟରେ। ସତ୍ୟ ଥାଉ ହଁ ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦକୁ ବିତ୍ପତ୍ତି କଲେ କଣ ହବ? ନରାଣାଂ ଅୟନ ନାରାୟଣ। ନରାଣାଂ ବାଳକ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ। ଆଚ୍ଛା ନରାଣାଂ ନରମାନଙ୍କର ଅୟନ ମାର୍ଗ, ନରମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ନରମାନଙ୍କର ନରମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କୋଳେ ବର, କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର, ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ନର, ତାହେଲେ ନର ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର କିଏ? ନାରାୟଣ। ନରାୟଣ
ବେଶ। ନର ମାନଙ୍କର ହଁ। ଅୟନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହଁ ସେ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଇଅଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମାନେ ଆମକୁ ତଥା ବାଟ ଜୀବ ଜଗତର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲେ ନାରାୟଣ ରେ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ହଁ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ନର ମାନଙ୍କର ଏପଟେ ବଡ ଭାଇ ଦେଖିବା ଯଦି ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯଦି ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଏପଟେ ରଖିଲେ ସତ୍ୟ ଆଉ ନାରାୟଣ। ବାମ ପଟେ ସତ୍ୟ ଯଦି ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାରାୟଣ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାରାୟଣ ଯଦି ରହିଲେ ଏପଟେ ହେଲା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ନର ମାନଙ୍କର ଯଦି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ, ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାମ ବର୍ଷକୁ ଆସନ୍ତୁ ପାଇବେ ସତ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା? ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ। ନରାୟଣ ଅୟନ ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବାମ ବର୍ଷକୁ ଯିବେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପଥ ଦରକାର। କୋଉ ପଥ? ପ୍ରଥମ ପଥ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କଣ? ହୁଁ। ଆ ସତ କହିବା ସତ କଣ? ହଁ ହଇରେ ମାଡୁଆ ଏଇଠି ଧରା ପକଉଛି। ସତ୍ୟ। ହଁ ସତ୍ୟ କଣ ଆଜ୍ଞା? ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ କଥା କହିବ। ହଁ ହଁ। ସତ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ନଥିବ ପାସାରେ ଆଉ କେବେ ନଥିବ ହଁ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାସାରେ। ବା 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାକୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ବେଶ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କାଳେ ସତ କହିବା। ଆଚ୍ଛା ଅମୁଲି ଭାଇ ରେ ସତ ତୁ କହୁଛୁ? ସତ କହୁଛୁ? ସତ ଛଡା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଛ ଛଡା ଗୋଟେ ସତ କହିବିନି। ମରିବୁ ପଛେ ସତ କହିଲୁ। ଏ ଆମେ ପାଲା ବାଲା ସତ ସତ କିଏ କହୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବସ୍ତାନୀଟି ଧରି ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଲମ କଲେ। କଣ କହିଲେ? ପିଲାଟି କହୁଛି କଣ? କେଡ଼େ ଆଦରରେ ବହିଟିଏ ଧରି ଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବେଶ। ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବହି ବସ୍ତାନୀ ରଖି ହଁ। ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଅଛି ଆମେ କାଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଜୁଛନ୍ତି। ହଁ ପାଲାବାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ହଁ। ନାରାୟଣ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସତ ପଥରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। କଣ କହିଲେ? ପିଲାଟି କହୁଛି କହିଲା ହେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନଥିଲା କିଛି। ହଁ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ବହି ବସ୍ତାନୀ ରଖି କଣ କହିଲା? କଣ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲୁ କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲେ? ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଭରିବି ସତ କହିବ ସେ ବୋଲେ ଭରିବି ସତ କହିବ ସେ ବୋଲେ ଭରିବି ସତ କହିବ ସେ ବୋଲେ ଭରିବି କେତିକି ଶିଖା ସାଇ ହେ ମୋର ଭନଜ ନଲୋଡ଼ା ନାଇଁ ହେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ କହିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ମରିବି। ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ସାଇ ହେ। ମୋର ଧନ ଆଉ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମିଛ ବାସ୍ କହିଛେ ନା ବାବୁରେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମରେ ପିଲାବେଳେ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ନାଇଁ?
ପ୍ରେୟାର କହିଲା ପେୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ପିଲାଟି କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ମରିବି ପଛେ ସତ କହିବି ହେ ଠାକୁରେ ହେ ସାଇ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ହେ ଆଦିଶକ୍ତି ମତେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବେଶ ମୁଁ ସତ କହିବି ସତ କହିବି ମତେ ଏତିକି ଶିଖାଅ ମତେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅ ଏତିକି ମତେ ଶିଖାଅ ହଁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କେବଳ ସତ କହିବି ହଁ ଆଉ ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି ମରିଲ ନା ଆଚ୍ଛା ଅମୁଲି ଭାଇ ରେ ପିଲାଟା ବଢିଲା ପଡିଲା ବଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଧନ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହଁ ହଁ ସ୍କୁଲ କୁ କେମିତି ଯିବ ସାଇକେଲ ଦେଖିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ମାନେ କ୍ଲାସ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲା ବାପା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦଉନା ସାଇକେଲ ଟେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲା ତାପରେ ପିଲାଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଲା ବେଶ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ହଁ ବାପା କଲେଜ କୁ ସମସ୍ତେ ବାଇକ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଇକ ହିରୋଣ୍ଡା ଦଉନା ହଁ ବାଇକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଛାଡ। ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା କଟକ ଆଡେ ପଡି ଆଇଲା ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ତାର ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ହଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ନା ବଧୂଟିଏ ଆଣିଲା ଘରକୁ ପତ୍ନୀଟିଏ ଆଣିଲା ହଁ ତାହେଲେ ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା କଣ ଧନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଗଗନ ଭାଇ ବା ସେଇ ନନା ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ହଁ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମେ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନରହ ନରହରି ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷର ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଧନ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଧନ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପତେ ନରହରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ଯେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସଂସାର ଭିତରେ ତେ ଯେତେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛୁ ଧନ ରୋଜଗାର କର କିଏ ମନା କଲା କୋଉ ଧନ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବୁ କୋଉ ଧନ ନା ସେ ଧନର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଣେ କବି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କଲେ ହଁ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ଓଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ଆଉ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ ବାଳକେ କର ଉପାର୍ଜନ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ସେ ଧନ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଟା କଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 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 ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କୋଉ ଶିକ୍ଷା କୋଉ ଶିକ୍ଷା ମାନବିକ ଶିକ୍ଷା ହଁ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଇଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ହଁ ହଁ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା କେମିତିଆ ବିଦ୍ୟା ଦରକାର କହିଲେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ ଶିବ ଜନ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମଧୁର 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 ଭାଷା କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ এই ବିଦ୍ୟାଟା ଆମ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ବାବୁରେ କଥା କହିବା ସରଳ ଏମିତି ମାରିଥିବା ଯେ ତା ଜୀବନ ସାରା ତାର ସବୁ କିଛି ହଜମ ହଉଥିବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସରୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ସରୁ ଭିତରେ କେବେ କାହାର ଯେମିତି ଏମିତି କିଛି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଯେମିତି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନ ସାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସରୁ ଚକୁଳି କଥା କୁହା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେନଥିବ ପାସାଣ୍ଡେ
सत्य कहिब नित्य तुंडे हाँ केबे हे नथिबो पासांडे हाँ। सत कहंतु सत कहि कि काहाकू जदी आपण ठीक पथ को आनिले ताकू कष्ट लागे हाँ तथापि सत कहंतु सत सत किंतु आज्ञा सरल कथा कही ताकू नै खालरे पकेइबी ता गोड़ ऊपर आउ दुई पाद थोइबी बा ता मुंड ऊपर बोझ लदिबी समस्त निंदा उपनिंदा थोइबी से सत कहिबा दरकार नाही तेणु बाबू हाँ ताहले संसार भितरे सत्य हेउची सार सार केमिति केमिति आपण मानकर सुंदर भाबरे प्रमाण कले किए ना आज्ञा संस्कृत भागवत कृष्ण द्वैपायन व्यास अरे सत्य संस्कृत भागवत सत्य पाई संसार अछि हाँ सत्य कोन ना व्यास कहिले कोन कहिले? कले जन्मादस्य जतन आदि तर सार्थे सविज्ञ स्वरा कले जन्मादस्य जतन आदि तर सार्थे सविज्ञ स्वरा तेज बारी मृदंग था विनिमय जत्राति स्वर्ग मृषहा सत्यं परं धीमहि व्यास कलम कले जन्मादस्य जतन्नयादि तरत साथे सविज्ञ स्वराट तेज बारी मृदंग तथा विनिमय जत्र त्रिसर्ग मृषा धामना श्वेत निरस्त कुहकम सत्यं परं धीमहि सत्य द्वारा धीमहि मही बोलते पृथ्वी अच्छी रे तेणु आज्ञा हाँ। सत्य पाई पृथ्वी सत्य सत्य पाई नहीं हाँ सेथि ओडिया प्रबादटी अछि कहले सत्य जदि जल नल ग्रह राज तपन सत्य रे करूछि वासुकी एबे धरा धारण सत्य जोगु जल सत्य जोगु अग्नि सत्य जोगु चंद्र सूर्य सत्य जोगु सबु किछि अछि तेणु हे मोर सज्जन सत्य हेउछि नारायण को पाइबार प्रथम पथ पुनश्च प्रमाण कले किए ना आपण मानकर सुंदर भाबरे ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले सत पथटा कष्ट हो सत पथ को धर कहले सत जेबे हुए संग तुमर भाव जेबे हुए महान उच्च भाव जेबे हुए महान उच्च भाव देवे हुए मोहन उज्जवल भाव देवे हुए मोहन उज्जवल सत जेबे हुए संग तुमर भाव जेबे हुए महान उच्च भाव देवे हुए मोहन उज्जवल भाव देवे हुए मोहन उज्जवल विश्व द्वारे साधना तुमर हेबनी व्यर्थ हेबनी व्यर्थ हेबनी व्यर्थ हेबनी व्यर्थ ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिले सत जेबे हुए संग तुमर भाव जेबे हुए महान उच्च मनुष्यर संग कौन भाई नना कहते साधु संग हाँ सत्संग मिछ कहतु साधु संग करिवो नाई नाई से संग कले मूल्य किछि नाही कहले सांग काहा सहित हेबो का सहित ना ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिले हाँ। सत जेबे हुए संग तुमर आपण संग हुंतु आपण साथी हुंतु सत सहित हुंतु आज्ञा आज्ञा जदि सत को साथी हेबे जदि सत को संग करिवे ताले संसार भितरे तुमे महान हेबो रे हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय हाँ हाँ आपण माने चिंतन करंतु आज्ञा आज्ञा ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिले सत जेबे हुए संग तुमर भाव जेबे हुए महान उच्च अच्छा बड़ भाई आज्ञा आज्ञा भाव भावना भावना शक्ति जदि उच्च नाही आज्ञा जदि आज्ञा आपण मानक पार्श्वरे मु जने क्षुद्र गायिका बस आपण को सम्मान देली जदि आपण स्नेह देबे मोटू सम्मान पाइले मु सम्मान देला परे जदि आपण मते अवॉइड करिवे असम्मान करिए ताहले सेठी आज्ञा मते असम्मान कले कि बस मते स्नेहटी दरकार आपनकर आशीर्वाद दरकार तेनु आज्ञा जदि आपण मानकर भावनाटा निच थिबो हाँ। आपण कोन कहिबे हे ओडे गायिका की आइची के ताकू चिन्हुची ना के जानिचे ता ना को तेनु आज्ञा जहार भावना उच्च
ତାକୁ ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ବାସ୍ ନାଇଁ ହଁ ତେଣୁ ବଡ ଭାଇ କେତେ କେତେ ରଥି ଗଲେଣି ହଁ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଏବେ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସଂଘ ନାଇଁ ବେଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଲା ଗଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପିମ୍ପୁଡି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ପାଲାର ପ ଅକ୍ଷର ଜାଣେ ନା ନା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଅଧମାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧମା କିଛି ଜାଣିନି ଯଦି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମତେ କିଏ ଠୋ ଠା ବଜେଇବ କହିବ ଏଟା କିଛି ଜାଣିନି କୁଆଡେ ଆଇଛି ଏକୁ କିଏ ପାଲା ଗାଇବାକୁ କହିଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମତେ କାହିଁକି ଏଠି ଅପମାନିତ କଲ ତେଣୁ ଅପମାନଟା କାହାକୁ କହିଲେ କହିଲେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ବସନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଭାବନାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ ହଁ ଯାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭାବନା ସେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପଛ ଲୋକଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ସଂଘରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର କିଏ କୋଉଠି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟା ମଉଳି ଯାଉଛି ସେ ମଉଳା ଫୁଲଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କର ତେଣୁ ଯୋଉ କଳାକାର ଗୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଲୁପ୍ତ କଳାକାରକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସ ତାହେଲେ ଭାବନାଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭାବନା ଉଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଥିଲେ କିଏ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଦିନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ହଁ ଅକାଳ ମହାବିପତ୍ତି ପଡି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଦିନ ମନେ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଗୋପରେ ଶୁଣିଲା ଏ ଗୋପ ଶୁଣିଲା ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ମରୁଡି ପଡିଛି ହଁ ପୁଅଟା ତୋର ଜ୍ୱରରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହଁ ଆଉ ଡେରି କରନା ହଁ ଆଉ ତୁ ଡେରି କରନା ବେଶ ଏଇ ତୋ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେଇ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଔଷଧ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ହଁ ଶହ ଶହ ପିଲା ମୋର ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ହେ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲା ମରିଯିବ ପଛେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶହ ଶହ ପିଲା ମୋର ଚାଲିଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରୁ ଗୋଟିଏ ମା କୋଳରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶହ ଶହ ମା କୋଳରୁ ଶହ ଶହ ପିଲା ମୋର ଚାଲିଯିବେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବଞ୍ଚେଇବି ନା 100ଟା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ବେଶ ତେଣୁ କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ ପଥେ ଯେତେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ ପୁରୁ ପଡୁ ତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଜଣେ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେଦିନ ଜଣେ ବିବେକୀ ଥିଲେ ସେଦିନ ସୁବିଚାର ଶକ୍ତିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଥିଲେ ସେଦିନ ମହତ ଜଣେ ଥିଲେ ସେଦିନ ଭାବନା ଉଚ୍ଚ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ସଦାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କଣ କହିଲେ ନା ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶବାସୀରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ ପୁରୁ ପଡୁ ତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ମଣିଷ କଳିକାରର ମଣିଷ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶାସନକୁ କୋହଳ କରୁଛି ଶାସନ ଭିତରେ ଥାଇ ନିଜ ପେଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଶ୍ରେୟକର ମନେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯିଏ ଦୂରୀଭୂତ କଲା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ ହେଉଛି ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛି ସୁବିଚାର
ଶକ୍ତିବାନ ପୁରୁଷଟିଏ ହଁ ହଁ ସେ ହେଉଛି ମହତ ଜନଟିଏ ହଁ ହଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ ଆହା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଇଏ ନା ଭାବନା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ହଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାବନାଟା ଉଚ୍ଚ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଅମୂଲ୍ୟରେ ତୁ ଥିବୁ କଣ କରିବୁ ମୋର କଣ ଦରକାର ମୋ ପିଠିରେ ନା ଆଣ୍ଠୁରେ କହିବି ଦେଶବାସୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାସି ଦେଶବାସୀ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ବୋପା କଣ ଗଲା ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲାଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗୁଣ କହିବି ମହୋଦୟ ସେଦିନ ସେଇ ବଡ ଲୋକ ସେଇ ମହତ ଜନ ଚିନ୍ତନ କଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବି ପଛେ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଆଉ ଜଣେ ମହତ ଜନ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସୁବିଚାରବନ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାବନା ଉଚ୍ଚ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେ କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ରେଢା କଲର ପୁଅ ସେ କିଏ କିରେ ସେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ବାବା ବାহ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ କୁକେବା ସାହୁ জীব ন পছে নরকে পড়ি ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ জীব ন পছে নরকে ପଡ଼ିଥାଉ জগত উদ্ধার ହେଉ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ହେଲେ କି ହଉ ନ ହଉ ମୋ ବୋପାର କଣ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ ତମ ବୋପା କଥାଟା ଭାରି କହୁଛ ନାଇଁ ତ ଉଦ୍ଧାର ନ ହଉ ମୋ ବୋପାର କଣ ହେଲା ତମ ବୋପା ତମ ହଳିଆ ତ କହିଲେ ମୋ ବୋପାର କଣ ହେଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ମୋ ଜୀବନଟା ପଛେ ନର୍କରେ ପଡୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହେ ପରମାତ୍ମା ଜଗତର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ତ ସେଇଥିରେ ଅଛି ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ପଥର ସତ୍ୟ 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 ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନି ସତ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେ ପଥଟାକୁ କେହି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅବଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଇଆ ବାବା କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ଯାହା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପଥଟା ଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବା ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଇଆ ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟଟି ଦହନ ହୋଇଲେ ତାର ତେଜ ବଢଇ କହିଲେ ସତ୍ୟଟି ଦହନ ହୋଇଲେ ତାର ତେଜ ବଢଇ ଖାସ କରୁ ତୃଣ ଦହନ ହେଲେ ଭସ୍ମ ହୁଇ ସତ୍ୟ ଧୀର ପାଣି କାଠରେ ରୂପେ କାଠେ ପଥର
नामाचार्य बाइया बाबा हाँ कहले सत्यर केते कोन सत्यटी दहन होइले एहे। तार तेज बड़ होई आज्ञा सत्य सत्यटाकू दहन कले आज्ञा पोड़िले सत्यटाकू जेते परीक्षा करिवे हाँ आज्ञा तार तेज बढ़िबो बास आपण देखंतु हाँ सत्य जुगरे हाँ नल राजा तांकर सत्य द्वारा हाँ नलंकर प्रतिज्ञाबद्ध होई हाँ। सत्यर आज्ञा पराकाष्ठा रूपरे बेश। नल राजांकर सत्य पथटाकू आपण माने एमिति परिष्कार कले हाँ। तेणु आज्ञा से सत्यरे थिले बोली थिले। तांकर कीर्तिटा उज्जीवित हेला बास बास आसिला आज्ञा त्रेतया त्रेतयारे। बाबुरे त्रेतयारे मर्यादा पुरुष रघुकुल तिलक राम राम। सत्यरे थिले बोली हाँ। नहीं प्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र सत्य पाली मो प्रभु 14 वर्ष वनवास कले। वनवास गले बुझिपाइल अच्छा कोथि पई हाँ, हाँ। ना सत्य हाँ। केवल गोटिए शब्द सत्य सत्य। सत्य थिला बोली हाँ। मो प्रभु वनवास गले गले। सत्य पई वनरे कष्ट सहिले हाँ। सत्य पई स्त्री को जंत्रणा देले देले। सत्य पई स्त्री को वनवासी कले बे। सत्य पई हाँ। सारा संसार भीतर सबतक जंत्रणा को मो प्रभु सहिले बास देखंतु ए सत्य पथरे रहिले बोली शेषरे स्त्री ठारू अलगा हेले हाँ नहीं हाँ। रावण नहीं गला मो प्रभु रहिले अलगा अलगा तेणु सत्य पथटा आज्ञा कष्ट कष्ट जी सत्य पथरे अछि जदि भगवान रामचंद्र सत्य पथरे जाई हाँ। कष्ट को अनुभव कले बे। शेषरे तांकु कोन पाइले कोन ना आज्ञा सत्य प्रभु होचंती सत्य संध हाँ। सत्य संध बे। से होचंती रामचंद्र माने सत्य तेणु आज्ञा रामंकर महानताटाकू परिप्रकाश कला किए ना सत्य रे तेणु सत्य हेउची महान महान तेणु आज्ञा हाँ। एई सत्य द्वारा केते कोन दुख न पाइछंती आज्ञा, आज्ञा। से दिन वनवास रे हाँ। गोटे पार्श्व रे अछंती मो मर्यादा पुरुष राम राम। गोटे पार्श्व रे अछंती मा जनक जननी नंदिनी सीता सीता तेणु गोटे पार्श्व रे सीता हाँ। गोटे पार्श्व रे मो प्रभु राम हाँ। केते बड़ दुखदायक कथा पति पत्नी के भीतर विच्छेद बेश। कला किए सत्य कला किए सत्य। सत्य हाँ से न आसीथिले काहे केते बड़ कथा आइतांता ताले पति पत्नी के दूरता कला किए ये सत्य। ना सत्य सेदिन आज्ञा देखंतु प्रभु रामचंद्र कोन जानि नाहंती मो पत्री को नेला किए सब जानि छंती मर्यादा पुरुष राम सब जानिला परे मध्य सत्य आबद्ध होई आज आज्ञा अभिनय कले कोन नहीं हाँ। मर्त्य लोक को जे आसीछि अभिनय करबा हेउछि तांकर काम हाँ। स्नेह पाउडर अतर लगाई ड्रेस टी सुंदर परिधान टी करी हाँ। मंच ऊपर को मंचासीन होई जेते बेला आज्ञा कलाकार टी कला प्रस्तुत करे आउ। से दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्यार राजा हाँ। दशरथंकर नंदन राम राम मंचरे मंचासीन कले कले। दुनियाटा हला मंच मंच दुनिया रूपक मंचर अभिनय करिबा पई मो मर्यादा पुरुष राम आज्ञा। संसार को आसिले बास। अच्छा दुनियाटा मंच बोली कहिला कि बाबा एवं दुनिया कौन? मंचरे आमे अढेई दिनर साथी हाँ। नहीं हाँ। प्रमाण कले किए ये। ना आपण मानकर नामाचार्य बलिया बाबा बलिया बाबा नहीं कहि हाँ। कोन कहिले कोन? सेदिन प्रभु मध्य सेई शिक्षा देले कोन? कहले बाबू रे आमे अढेई दिनर साथी हाँ। बढ़ेई करूछे काहे की हाँ। रामचंद्र जदि अहंकार शून्यता होई बेश। मो नाम जदि रामचंद्र आज्ञा अहंकार लुप्त होई रामचंद्र जदि हाँ। समस्त खुशी को त्याग करी सत्य पथरे जाई जाई जदि आज्ञा निजर जीवन को निर्वाह कले बास आमे माने एते काहे के कष्ट एते अनुभव गर्व करू काहे मन टिके दुख पाइले हाँ। आमे घर छाड़ी के चल जिबा हाँ। टिके कष्ट पाइले आउ। डिवोर्स पेपर अप्लाई हाँ। टिके दुख पाइले पारिवारिक जीवन भितर असंतुलित हाँ। टिके दुख पाइले पाइले। भाई भाई को खंडा धरुछि हाँ। ताले होछि काहे की कोन भाई? आपण केबे भाबिछंती कोन? पुराण और महापुराण आपण मानकर रामायण हे पुराण होछि श्रीमद् भागवत भागवत। ये जेते को पुराण भितरे अछि हाँ। भगवान समस्त दुख पाइछंती ना हाँ। आमे कोन तांकोटू अधिक पाइछंती कि रे आउ। तेणु सेदिन रामचंद्र आज्ञा देखंतु केते दुख पाइछंती भगवान सत्य पथरे थिले हेला कोन आपण मानकर कवि से हुचंती कवि सम्राट उपेंद्र भंज कोन कहिले प्रमाण कले रामचंद्र अभिनय करूछंती हाँ। कोन कहिले कोन कहले मो सीता गले कुआडे कुआडे? मो सीता गले कुआडे ओरे खोजुछंती सीता को हाँ। कि भली अभिनय आज्ञा देखंतु देखिबा केते कोन जानि नाहंती सिए अभिनय रे चातुरी माटा एते परिप्रकाश कले मो प्रभु राम हाँ। समस्त आश्चर्यचकित अच्छा सतरी ये राम ठाकुरटी ए तेणु आज्ञा देखंतु कोन कहिले कोन कहले तमे सेठी तमे केउठी अछ तमे प्रभु केते दूर रे अछ हैं? कहले दूरे थिले पासे थिबो प्राय थिबो घे नी
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିନୟ କଲେ ବେଶ ହେଲେ ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଥିବ ଗେନି ହଁ ହେ ସୀତେ ବେଶ ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ଥାଅ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛ ବାସ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ହଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ବେଶ କୁମୁଦୁନି କୁମୁଦିନି କିଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆଜି ଫୁଟୁଛି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୁମୁଦୁନିର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ହଁ ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କଟା ସେମିତି ସେମିତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟତମା ବେଶ ତମେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛ ଆଉ କହିଲେ ଯେଣେ ଓ ନାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପ୍ରାୟ ବିଷୁ ଦୁଃଖର ବିପଦ ରାୟ ପାଶ କୁନ ଆସୁ ଏଡ଼େ ହଟ କାହିଁ ପାଇ ଏଡ଼େ ହଟ ଓହୋ ଜାଣିବାରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଡ଼େ ହଟ ପାଇ ଏଡ଼େ ହଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇ ହଁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟତମାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାବ ବିହଳିତ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥା ହଁ ଯେମିତି ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି ହଁ ପାଇଁ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଭାବ ବିହଳିତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଭାବ ବିହଳିତ ଥିଲେ ହଁ ସେଇଭଳି ହଁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭାବ ବିହଳିତ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ତେଣୁ ବାବୁରେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ପଥଟା କେତେ କଷ୍ଟ ସତ୍ୟ 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 ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବାସ୍ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନଳରାଜା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ହଁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସତ୍ୟଟି ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ ଖୋଲିଯାଏ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ନିଚ ଭାବୁଥିବେ ବେଶ। ସେତେବେଳେ ମହାନତାର ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟି ଦହନ ହୋଇଲେ ତାର ତେଜ ବଢଇ ଘାସ ତରୁ ତୃଣ ଦହନ ହେଲେ ଭସ୍ମ ହୁଇ ତେଣୁ ସତ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଦହନ ହେବ ହେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟତା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଆସିଲା ହେ। ଆପଣ ଗରିଷ୍ଠତା ହେଲେ Yes. ଆପଣ ମହାନ ହେଲେ ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ହେଲା ଉଚ୍ଚ ବାସ୍ ତେଣୁ ସତ ପଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନାରାୟଣ ନରାୟଣ ଅୟନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଥ ବାବୁରେ ସତ୍ୟ ପଥ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର କଳିକାଳ ଯୁଗରେ ହଁ। ସତ୍ୟ କହୁଛି କିଏ ଆମେ କହୁଛେ ସତ କହୁଛେ ଆମେ ପାଲା ପାଲା ସତ ବା ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଧରି ନା। ବୁଲୁଛେ ଯିଏ ସତ କହୁଛି ହେ ସିଏ ପାହାର ଖାଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରେ ବାବା ଯଦି ସଂସାର ଭିତରେ ମହାନତା ହେବୁ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଯା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ କଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଥ କୋଉ ବାଟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ମିଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଟଟି ହେଲା ଧର୍ମ ବାଟରେ ସତ୍ୟ ପଥ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପଥ ବାସ୍ ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଯିବେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅଛି ବେଶ। ସତ୍ୟରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଅଛି ହଁ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଅଛି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଛି ଦିନ ରାତି ହଉଛି ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କହିଲେ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଏ ଜଗତ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା
যদি সত্যটি রহিছি তাহলে কাহা পাই না ধর্মর পরিপ্রকাশ পাই বাস বাস যদি সত্যটি অছি ও তাহলে আজ্ঞা ধর্ম ଅଛି ଅଛି কাহিকি না জগন্নাথ দাস ভাগবতরে কহিলে কোন কলে সত্য শান্তি যে দয়া ক্ষমা ও বলে চারি প্রভুর মহিমা এ চারি প্রভুর সত্য শান্তি যে দয়া ক্ষমা এ চারি প্রভুর মহিমা মহিমা তাহলে আজ্ঞা সত্য পথকু যে আশ্রয় করিব তাহলে সত্যরে থিলে আপন ধর্মরে রহিলে তেণু আজ্ঞা আপন যদি সত্যরে থিবে আপনা ছায়ে ধর্মটা হব আচ্ছা তাহলে ধর্ম 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 কোন ধর্ম মো বাপা ধর্ম হেলা ধারয়তে ইতি ধর্ম ধর্ম ধারয়তে মানে যাহাকু ধারণ কলে তা হেলা ধর্ম ধর্ম তাহলে হে মোর বাপা মানে হ্যাঁ। হে মোর গুণ কহিবি বিকি মহোদয় তাহলে ধর্ম শব্দକୁ যদি বিৎপত্তি করিবা ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ହେଲା ଧର୍ମ ধর্ম ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ହେଲା ଧର୍ମ ধর্ম ତାହେଲେ ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଲା ଧର୍ମ ধর্ম କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଧର୍ମ ନୁହଁ କାହିଁକି ବାବୁ কোন ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ମାର୍ଗ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ কোন মার্গ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଇଟା ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁତ ପ୍ରମାଣ କଲେ কোন কহিলে বলে ভরত বর্ষে কেতে যে বাবাজি গন্ডি মুন্ড চিত্তা চৈতন্য সাজি গন্ডি মুন্ড চিতা চৈতন্য সাজি গন্ডি মুন্ড চিতা চৈতন্য সাজি ভারত বর্ষে কেতে যে বাবাজি গন্ডি মুন্ড চিত্তা চৈতন্য সাজি গন্ডি মুন্ড চিতা চৈতন্য সাজি গন্ডি মুন্ড চিতা চৈতন্য সাজি খঞ্জনি বজাই মারন্তি গরজি খন্ডনি বজাই মারতি করতি খঞ্জনি বজাই মারন্তি গরজি খন্ডনি বজাই মারতি করতি কেহি নাহি কিবা জানি শুনি তুমি কহি পারিব কি চিন্তা মরি তুমি কহি পারিব কি চিন্তা মরি ওলা আদি কাপিলা মু তালিকা মাগুছি কহি পার এই রে ওলা আদি কাপিলা মু তালিকা মাগুছি কহি তেণু আজ্ঞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାୟକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଆଜିକା ପିଲା ମୁଁ ତାଲିକା ମାଗୁଛି କହିପାରିବ କି ଚିନ୍ତାମଣି ମଣି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଅର୍ଥ ବିତ୍ପତ୍ତି କଲେ ହଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ଚିତା ଚୈତନ କାଟିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଯିବା ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇ ହଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ଅରୁଆ ଖାଇକି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିବା ତାପରେ ଘରେ ଆସିକି ବାପକୁ ବାଡେଇବା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି କଜିଆ ହଁ ବାପ ପୁଅର ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତି ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆଉ? ସ୍ତ୍ରୀ ଝାଡୁ ଧରିକି ଉଠେଇଲାଣି ହଁ। ପନିକି ଧରିକି ଉଠେଇଲାଣି ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୋଦି କଣ- ସରକାର କହିଲେ ହଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କର ବେଶ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ନାରୀ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କଲେ ତମେ କେମିତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡା ହେଲେ ଧରିଲେ ଝାଡୁ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ କଲେ ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଜ୍ଞା। କୋତରା ହେଇଛି ନା କଣ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଥାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ହଁ ମଣିଷ ବୁଝୁଛି କେବଳ ମନ୍ଦିର ଯିବା ହେଲା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ଧର୍ମ ଧର୍ମ। ରାମ ନାମ ହରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଧର୍ମ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ନା ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ কোন ଧାରୟତେ ଇତି ଧର୍ମ ମାନେ ଯାହା ଧାରଣ କରିବେ ହଁ ତାହା ହେଲା ଧର୍ମ ରେ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କଣ ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି କବିବର ରାଧାନାଥ କଣ କଣ କହିଲେ 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 ଧର୍ମ ସିନା ଏକା ମହତ ପଣିଆ ଧର୍ମ ସିନା ଏକା ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ସିନା ଏକା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ସବୁ କଥା ଓଢେଇ ବଢେଇ ଦିନ ଦିନିଆ ଆଚ୍ଛା ଭାଇରେ ଧର୍ମଟା ହେଲା ମହତ ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଓଢେଇ ଦିନ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିଆ ବାବା କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କହିଲେ ଏ ଘୋରେ ମାନବ କୁଣିଆ
রাধানাথ রায় কইলে ধর্ম সিনা একা মহত্ব পুনিয়া আউ সবু কথা ওড়েই দিল বেশ ধর্মটা হেলা মহত্ব হ্যাঁ। আউ সবু হেলা ওড়েই হ্যাঁ অর্থ কোন নামাচর্য বলিয়া বাবা কহিলে বেশ কইলে এ ঘরে এ সংসার রূপক মায়া সংসার রূপক ঘরে এই মানব আমি হেলে মানব বাস না এ ঘরে মানব কুণী সরবে ওঢ়েই দিনিয়া বাবা বাবা এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া আমি সরবে এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া আকাশ আমার ছপর মরত আমরি দুয়ার আমরে ছপরা মরত আমরে দুয়ার বসা ঘর বিভুক কোঠরি বসা ঘর মোর বিভুঙ্গ কোঠরি তহিরে আম্বে তো মুলিয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া সরবে দিনিয়া সরবে দিনিয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া এ ঘরে মানব কুড়িয়া ମତେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ବାବା ମତେ ଶୀତ ହେଲାଣି वंदे उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधर वंदे पशुरांगपति वंदे सूर्य सहाकवर्णी नयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्त जन संच वंदे शिव शंकर प्रभु नीलकंठेश्वर महादेवंकर पदारविंदर कोटि कोटि दंडवत आज बहुत खुशीर कथा मु केन्द्रापड़ार झियो ढेंकानाल बहु किंतु मो परिचय सब केन्द्रापड़ा रही जाइछि आज ढेंकानाल बहु प्रियंका को देखी मन बहुत उत्फुल्लित आ सबुदिने कथा हेबाक इच्छा किंतु समय पाए ना आज कौन बा देवी बड़ भौणी दृष्टि 100 टंका अर्पण करुछि स्वादरे ग्रहण करिबा बायक को 10 टका अधिक दे दे आ 10 टका बलिबो प्रियंका को दे दो कले शुणुथिले सभाजन हे देई मन कर्ण ये घरे जहा न्याय दरबार हे बोलो चलो मानव कुणिया এই ঠারু আপন মানকু বিদায় মাগুছি ঘরে মানব কুণিয়া দয়া করুথিবে প্রভু হে আয়ে ব্রহ্ম
জয় জয় জগন্নাথ প্রভু জগতর নাথ এ ঘরে মানব কুণিয়া তুমর কা পাইব যে কাহি আদি অন্ত এ ঘরে মানব ও কুণিয়া আপন মানଙ୍କୁ দিনা মাগুଅଛି অলি এ ঘরে মানব কুণিয়া হরিবল সঙ্গে আজ্ঞা হে দেবে কর তালি এ ঘরে মানব কুণিয়া যাহা দোষা দোষ করিଅଛି ক্ষমা দেবে জহি এ ঘরে মানব কুণিয়া দয়া করুথিবে প্রভু হে আহে মহাপ্রভু জয়ী এ ঘরে মানব কুণিয়া দুই মহাসংঘକୁ যে প্রভু দীর্ঘায়ু করিব এ ঘরে মানব কুণিয়া তব আলোকরে আলোকিত সদা করুথিব এ ঘরে মানব কুণিয়া মাটি খণ্ড বিঞ্জরারে যে রখিଅଛି শুয়া এ ঘরে মানব ଆଉ ଓଠା କାଠି ଲଗାଇଛୁ ରେ ଭାବ ବିନ দিয়া এ ঘরে মানব কুণিয়া কেতে দিন মন করে তুই বান্ধিছু রে আন্ট এ ঘরে মানব কুণিয়া ঘট বলা বেড়ে তো তেরে বলিবে রে ভূত এ ঘরে মানব কুণিয়া ঘট পলঙ্করে মনরে সজাই রে সৌ এ ঘরে মানব ফল দুর্গন্ধ হে বর এ তোর দেহু এ ঘরে মানব কুণিয়া গুরু গোবিন্দ নাম তুণ্ডে ন বলু এ ঘরে মানব গাঢ়ে মো চিণ ধন তু ধর্ম জিলু এ ঘরে মানব কুণিয়া চিত্র প্রতিমা প্রায় তু দিশুছু সুন্দর এ ঘরে মানব কুণিয়া চিরি ভিতরে দেখ তু কেড়ে নার খার এ ঘরে মানব কুণিয়া আউ খଳ বুদ্ধি আচরিলে বাবু আপে ଯିବୁ নাশ এ ঘরে মানব কুণিয়া কেতে অহংকার রখিছু রে আরে পিত বাস এ ঘরে মানব কুণিয়া ধর্ম পথরে থিলে রে সত্যরে তু থিবু এ ঘরে মানব কুণিয়া ধর্ম পথ যেবে যে অবলম্বন করিবু এ ঘরে মানব কুণিয়া সত্য নারায়ণকু ধন পাইবু রে তুই এ ঘরে মানব সত্য কুণিয়া পথে যাইছিলে নারায়ণ কৃপা দেবে জহি এ ঘরে মানব কুণিয়া নর ମାନଙ୍କର মার্গদর্শক সেই নারায়ণ এ ঘরে মানব কুণিয়া মার্গদর্শকଙ୍କୁ পাইবু যেবে সত্য পথে পুণ এ ঘরে মানব কুণিয়া সেই প্রভু যে চিন্ময় সত্য নারায়ণ মোর এ ঘরে মানব কুণিয়া দয়া করুথিবে প্রভু হে হৃদর ঠাকুর এ ঘরে মানব শুনিয়া এণিকি দিন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু এণিকি দিন জন শরণ রক্ষণ মহাবাহু সম্পূর্ণ সাগরে পীর দরবারে আনন্দ সাগরে উচ্চেশ্বরী হরি বল প্রভুলিকর তাଳି দিଅନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ସହିତ ସଂଘକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉ धन्यवाद गायिका महोदय जाहे ये शीत भरा काकर भिजा रात्र रे आम कलाकार मान को उत्साहित कर तेणु आपण मूल्यवान समय माँ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार परिषद ओडिशा श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ ए दुई समन्वय आनुकूल्य राज्य स्तरीय पाला महोत्सव अंतिम पर्याय रे सुंदर भाव रे आपणकर साहित्य उपस्थापन आम निकटरे भेटी दैछन्ते तेणु अनुष्ठान तरफ आपण मानक आज
এই ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମହାଶୟା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପାଲା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ଗାୟିକା ଭାବେ ସୁପରିଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ ଏବଂ ଅଗଣିତ ସଂସ୍କୃତି କଳାପ୍ରେମୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗାୟିକାକୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗାୟକ ପିୟୁଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବ। ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରତାଳି ସହିତ ଉତ୍ସାହ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जिलार कवि प्रसन्न कुमार दास महोदयंकर सुलिखित आपणक निकटरे प्रदान करछन्ते गायिका भोणी सादर ग्रहण करिवे। जय जगन्नाथ।